प्रथम आसिला कौन टुना टुनी देख प्रथम आसिला पिला माने टुना टुनी भाई भौणी आनिले चाउल चुना बिरी बाटिले चकुड़ी कले कहिला चटिया अन्ना ठीक अच्छी तापर देख पिला माने कबाट खोली कहिला टुना बाघ मामू हे आस चकुड़ी चिनी चटुणी खाई चौकी उपरे बस ठीक अच्छी तापर पिला माने देखो चौकी कला कट कट बाघ मामू छटपट ठीक अच्छी जेते बेले चेयर चौकीटा जेते बेले कट कट कला सेते बेले बाघ मामू को अवस्था कौन ना छटपट हेले पड़ी गले ठीक अच्छी पिला माने यार अभ्यास कार्य को देखिबा ठीक अच्छी पिला माने देखो एक नंबर प्रश्न कौन देछि च अक्षर चारिपटे गोल करिबा ओ ट अक्षर चारिपटे ए आयत चित्र करिबा ठीक अच्छी तो पिला माने देखो एडी कौन एडी देखि पारुथबे एडी कौन एडा होची चौकी देखो च अक्षर चारिपटे कौन करिबा ना गोल बनेइबा ताने ए च रे कौन करिबा ना गोल बनेइबा ठीक अच्छी तापरे पिला माने देखो एरा की चित्र एटा होची बाघ मामू ठीक अच्छी एटा होची कौन बाघ मामू तापरे पिला माने एटा देखो एटा होची कबाट ठीक अच्छी कबाट एडी कौन कुहाइची च अक्षर चारिपटे गोल करिबा ट अक्षर चारिपटे आयत चित्र करिबा ठीक अच्छी एई चित्रटी करिबा ताने एठी कोन ट अछि ट ऊपरे आमे एई चित्रटी करि दबा ठीक अच्छी पिला माने तापर देखो एडा होची कोन चट ट अछि ट ऊपरे आमे कोन करिबा ना चित्र बनै दबा एठी भी सेंति पिला माने देखो टगर टगर अछि टगर फूल देखिथिबो एठी होची ट ऊपरे आमे एई चित्रटी करि दबा ठीक अच्छी तापर एटी देखि पारुथिबे एटा कोन पनिकी ठीक अच्छी पिला माने पनिक अच्छी हमर प्रश्न किस कहैछि पिला माने च आउ ट को नै कार्य करिबा माने काम करिबा च आउ ट को नै तो पनिकी रे एटी च भी नाही कि ट भी नाही ठीक अच्छी तापर देखो अरट आसिला एटा किस पिला माने अरट एई अरट पिला माने देखिथिबो महात्मा गांधी जोउथिरे काम करूथांती एटा होची सही अरट ठीक अच्छी एठी पिला माने देखो एठी ट अछि ठीक अच्छी ट रे आमे एमिति करि दबा तापर एठी आसिला माठिया 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 रे पिला माने एठी च अछि कि च भी नाही ट भी नाही ठ अछि किंतु ठ हबनी पिला माने तापर पिला माने देखो एटा होची चामच ठीक अच्छी चामच एडी कोन अछि पिला माने देखो चामच चामच हबो कि ना हबो जेहेतु च अछि च हबो ठीक अछि पिला माने च हबो तापर देखो पिला माने 2 नंबर प्रश्न को आसिलु प्रश्नटी होची देखो तळ छवि रे थिबा जिनिस मानकर नाम कहिबा केउ जिनिस गुडी को भारी ओ केउ जिनिस गुडी को हालुआ कहिबा ठीक अछि जिनिसर ना कहिबा तापर ताकू हालुआ बा हालुका आउ भारी जिनिसटी को कहिबा ठीक अछि देखो पिला माने एटा होची कोन एटा होची चट्टू हालुका ना भारी टिके टिके भारी हो ना टिके टिके भी हालुका ठीक अछि एटा कोन पिला माने साबुडो ठीक अछि साबुडो एटा भी भारी होई थाए तापर पिला माने एटा देखो कड़सी बा माठिया भी कुआ जाए कड़सी भी कुआ जाए एटा भी भारी तापर एटा देखो पिला माने इटा भी भारी होई थाए तापर देखो पिला माने चट्ट पूरा हालुका आउ तकिया भी हालुका ठीक अछि तापर पिला माने देखिबा 3 नंबर प्रश्न देइछि घरे थिबा केतोटी भारी जिनिसर नाम कहिबा ठीक अछि पिला माने देखो तुम घरे सब देखिबो केउ जिनिस गुडी को भारी केउ जिनिस गुडी को हालुका एडी हमर कोन कहिछि केतोटी भारी जिनिसर नाम कहिबा भारी जिनिस
ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ଆମେ ସାଇକେଲ ବି କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମାଠିଆ ବି କହିପାରିବା, କଳସି, ଡେକ୍ଚି, ଇଟା, ପଥର, କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି, ଖଟ। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢିବା। ଛବି ଦେଖି ତଳ ଲେଖା ପଢିବା। ଛବିଟି ଦେଖୁଥିବ, ତଳ ଲେଖାଟି ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚଟିଆ। ଠିକ ଅଛି, ଛବିରେ କଣ ଅଛି? ଚପଲ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଚପଲ। ଛବିରେ କଣ ଅଛି? ଖଟ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଖଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଛବିରେ କଣ ଅଛି? ଚାବି। ଲେଖା ହୋଇଛି କଣ? ଚାବି। ଛବିରେ ଅଛି ଚଟୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଚଟୁ। ଛବିରେ ଅଛି ଚକ। ଲେଖା ହେଇଛି ଚକ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଛବି ଦେଖି କହିବା। ଦେଖ, କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ଏଠି ଲେଖିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ସେ ଆଉ କଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ଅଜା, ଆଈ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, କିଏ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିକିଲି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଚପଲ, ଆଉ କଣ ବ୍ଲାଉଜ, ଆଉ କଣ ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ଆଉ କଣ କଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଏଠି ଲେଖିବ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କଣ କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଟୋପି ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଠି ପୋଷାକ କହିଲା, ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି? କଣ କଣ? ଲେହେଙ୍ଗା ବି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ଆମେ ଆସିଲୁ। କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା। କଣ? ଚ ତଳେ ଗାର ଦବା ଆଉ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦବା। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଚ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଟ ଉପରେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ? ଆସ କହିବା। ଚକୋଲେଟ। ଠିକ ଅଛି, ଟରେ କଣ? ଟରଜ। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା, ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି, ଚଟଣି ତାଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗଡି ରଖିବା। ଗଡି ରଖିବ ଚ ଉପରେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର, ଆସ ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ଚକୁଳି ପିଠା ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମା କରନ୍ତି ଚକୁଳି ପିଠା, କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରନ୍ତି ନା? ସେଇ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଛବି କରିବା। ଆମେ ପେନସିଲ ଆଉ ରବର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛବିକୁ ଆଙ୍କିବା ଚକୁଳି ପିଠା। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠାର ଛବି କରିବା। ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠା ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏଇଭଳିଆ କରିଦବ, ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗ ଅଧା ଫୁଲକୁ ପୁରା କରିବା। ଅଧା ଅଛି, ତାକୁ ପୁରା କରିବା। ଏମିତି କରିଦବ ପିଲାମାନେ, କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଏମିତି କରିଦବ, ଏଇଟା ବି କରିଦବ, ଏଇଟା ବି କରିଦବ। ଠିକ ଅଛି,
ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଛବି ଦେଖି କହିବା। ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ପିଠା ବନଉଛି। ଲେଖିବ ପିଠା ବନଉଛି। ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ଦରକାର? କ'ଣ ଦରକାର ପିଠା? ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଠା ହୁଏ, ବହୁତ ଭଲ ପିଠା। ବେସନ, ଅଟା ସେଇଗୁଡ଼ାରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଠା ହୁଏ। ଚିନି, ପାଣି ଏସବୁ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ନା ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ଯେତେବେଳେ ପିଠା କରୁଛି ସେ ପିଠାଟିକୁ ଦେଖୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ? ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପେନସିଲରେ ଲେଖିଦବ। ଏଇ ଉପରେ କ'ଣ ପିଠା ଖାଇଛ? ଆରିସା ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଢେର ସାରା ପିଠା ଅଛି, ଏଠି ଲେଖିଦବ। ଯିଏ ଯୋଉଟା ପିଠା ଖାଇଛ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସରିଗଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତ ପିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।